Hello guys, how are you today? I hope that everyone is fine and you enjoy your study at home. Now, we are going to discuss a topic, and the topic is about how to determine the main idea of a descriptive text. So in the previous meeting, we have studied about a descriptive text, and now we are going to discuss how to determine the main idea. Ya, kita akan belajar bagaimana menentukan ide pokok daripada descriptive text. So, determine the main idea of descriptive text is important. Why? Because as we know that almost every reading text, ya, whether it is in formative test, final test, national examination, even in TOEFL test, will have a question about the main idea of a text or a paragraph. So it is important for us to study this topic. Now, there are some important things that you have to understand if you want to determine the main idea of a text. Jadi ada beberapa hal yang harus kita ketahui ya, supaya kita bisa menentukan ide pokok dari sebuah teks atau sebuah paragraf. The first one is how to identify the question. The second one, where to find the answer. And then the third one, how to answer the question. Jadi tiga hal ini harus kita ketahui. Yang pertama, kita harus bisa mengidentifikasi pertanyaan. Ya, pertanyaan-pertanyaan apa saja sih yang digunakan untuk menanyakan main idea itu. Kemudian di mana kita bisa menemukan jawaban, artinya menemukan main idea. Kemudian yang ketiga, bagaimana kita menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan main idea. Oke, now let's discuss these three things one by one. Okay, the first one, ya, how to identify the questions. So, actually, there are some types of questions that are usually used to ask the main idea of a text or a paragraph. Jadi ada beberapa pertanyaan, ada beberapa jenis pertanyaan yang biasanya digunakan untuk menanyakan main idea dari sebuah teks atau sebuah paragraf. Ini contoh-contoh pertanyaan yang biasa digunakan. Ya, what is the topic? What is the subject? What is the main idea? What is the main point? What is the best title? So if you find a question, one of these questions, it means that the question is asking about main idea. Jadi kalau kita menjumpai salah satu dari beberapa pertanyaan ini, maka sudah bisa dipastikan bahwa pertanyaan tersebut menanyakan main idea, walaupun jenisnya berbeda, tapi intinya sama. Okay, now the second one, where to find the answer? Di mana kita bisa mendapatkan jawaban? Artinya di mana sih letak dari main idea sebuah paragraf yang berbentuk deskriptif itu? Ya, so the answer can be generally determined by looking at the first sentence of the paragraph or each paragraph. Ya, jadi untuk menemukan jawaban, untuk menemukan main idea dari sebuah teks yang berbentuk deskriptif itu sebenarnya mudah ya. Kita hanya melihat kalimat pertama dari paragraf tersebut atau kalimat pertama dari setiap paragraf kalau dia memiliki beberapa paragraf. Mengapa kok hanya kalimat pertama yang dilihat ya? As I told you before that the first sentence of a descriptive text is an identification. Identification. Ya. Jadi kalimat pertama dari descriptive text itu kan identification. Nah, identification introduces phenomenon of things that is going to be described or introduces where or who the subject being described is. Jadi kalau identifikasi itu kan mengenalkan kan subjek, orang, atau benda yang akan dibahas. Maka topik atau main idea-nya pasti di situ di kalimat pertama itu. So, it is actually not difficult to find
the main idea of a descriptive text, ya. We just studying the first sentence of the text. Jadi ingat, kuncinya adalah di kalimat pertama, ya, di kalimat pertama dari paragraf tersebut. Yang ketiga, the third one, how to answer the question. Bagaimana sih kita menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan main idea itu? Langkah-langkahnya bagaimana? Nah, yang pertama, ya, read the first line of the paragraph or each paragraph. Jadi seperti yang saya bilang tadi, ya, as I told you before that to determine or to find the main idea of a descriptive text, ya, we just look the first sentence of the paragraph. Maka di sini step pertama, langkah pertama untuk menjawab pertanyaannya adalah ya harus dibaca kalimat pertama dari paragraf tersebut. Nah, kalau sudah dibaca, look for the common theme or idea on the first line. Ya, jadi kalau sudah kita baca, kita lihat, kita cari tema umum atau ide umum atau hal yang akan dibicarakan di kalimat pertama tersebut. Apa sih ya yang akan dibicarakan? Tema umumnya apa? Ide umumnya apa? Nah, and then make a conclusion from the common idea. Lalu kita buat kesimpulan, ya, kesimpulan. Karena biasanya ide pokok, ya, main idea yang ada di soal itu pasti merupakan parafrase, ya, daripada kalimat pertama. Tidak sama persis. Maka kita harus bisa membuat kesimpulan. Kemudian yang terakhir, eliminate the wrong answer and choose the correct answer from the choices. Ya, kalau sudah kita tahu, kita buat kesimpulan, maka kita eliminasi. Dari A, B, C, D misalkan, itu yang salah mana kita buang, lalu kemudian kita tentukan jawaban yang benar dari pilihan-pilihan tersebut. Oke, now we are going to have an example. Ya, kita lihat contohnya di sini. Latihan, ya. So I have a text here. Ya, I have a descriptive text, ya. Culinary tourism destination in Puncak Bogor grows again. Ya, sampai selesai kita baca, until the word clean toilets. Nah, the question is, what is the text about? Ya. Nah, kalau what is the text about, ini kan berarti menanyakan tentang main idea. Jadi kalau ada pertanyaan what is the text about? What is the main idea? What is the topic? Ya. Tadi di slide sebelumnya tadi, maka ini menanyakan main idea. Nah, langkah pertama tadi kita lihat kalimat pertama. Kita lihat di sini. Culinary tourism destination, ya, in Puncak Bogor grows again, ya kan? Fokusnya kita ke sini dulu, ya. Ya. And then kita yang kedua kita cari tema umum atau ide umum yang ada di kalimat pertama. Dari sini kita sudah bisa melihat tema umumnya apa. Pasti ini kan, culinary tourism destination in Puncak Bogor. Nah, ini tema umumnya. Nah, kita buat kesimpulan. Kesimpulannya berarti nanti pasti paragraf ini membicarakan tentang yaitu tadi culinary tourism destination. Culinary tourism kan berarti berkaitan dengan kuliner. Yang berkaitan dengan objek wisata kuliner berarti apa? Ya kalau nggak rumah makan kan restoran pasti kan. Nah, kemudian kita lihat, ya, kita lihat opsinya, opsi A, B, C, D-nya. Kita lihat di sini. A, ya, a beautiful scenery of Puncak Pass. B, traditional food served in restaurant. C, the beautiful panorama of Puncak Pass. And then D, a new restaurant in Puncak Pass. Nah, now look at option A, a beautiful scenery of Puncak Pass. Ini hampir sama ya, it has the same meaning with answer C, ya, a beautiful scenery of Puncak Pass and the beautiful panorama of Puncak Pass, ya, have the same meaning. So A and C once again, A and C are actually the same. So they are too general, ya. It mention about Puncak Bogor scenery, ya, puncak scenery di sini pakai scenery, di sini pakai panorama sama, ya.
They are too general, saya katakan ini terlalu umum. Kenapa? Ini menyebutkan puncak scenery, pemandangan ya di puncak, ini panorama di puncak. But ya it doesn't mention the culinary tourism destination. Tapi A dan C kan tidak menyebutkan tentang culinary tourism destination, tidak menyebutkan objek wisata kuliner yang ada di puncak Bogor. Nah, berarti jawaban A dan C ini sudah bisa kita eliminasi. Kita bisa pastikan salah karena terlalu umum ya, tidak membahas tentang ini tema umum yang ada di kalimat pertama di paragraf ini. Oke, sekarang kita ke B. Traditional food served in restaurant. Jadi makanan tradisional yang dihidangkan di restoran. Nah, answer B ya, discussing about the traditional food served in restaurant ya. Ini ya, unfortunately this is not the main idea. Ini kan bukan ide utamanya ya, tetapi traditional food ini adalah supporting idea. Ini supporting idea. Ini kalimat penjelas dari sini, kalimat penjelas dari culinary tourism ini. Nah, ini di sini ada ini. Nah, ini kalimat penjelas. Mengapa? Karena ya, why is it a supporting idea? Because it gives additional information about the restaurant. Ini kan fungsinya memberikan informasi tambahan tentang restorannya, tentang culinary tourism destination itu ya. Oh, ternyata culinary tourism destination-nya itu menyediakan makanan tradisional. Nah, ini sifatnya menjelaskan kalimat pertama. Maka the best answer is D ya. Jawaban yang paling tepat adalah D. Kenapa? Ya, kenapa D? Because ya, culinary tourism destination means ya, culinary tourism destination itu artinya apa? Ya sama kan dengan restoran. Nah, ya. Nah, ini restoran. Ya. So once again, answer D is the best answer because the culinary tourism destination means the restaurant that has just been open. Ya. Ya. Nah, these things ya, this topic culinary tourism destination or a new restaurant in Puncak Bogor, in Puncak Pas ya, is going to be discussed in the paragraph. Ini kan yang akan didiskusikan atau dibahas dalam paragraf ini. Jadi yang lainnya ini adalah penjelas atau supporting idea. Maka what is the text about? Ya, main idea dari teks itu adalah a new restaurant in Puncak Pas. Ini bisa kita simpulkan dari kalimat pertama. Culinary tourism itu restoran. Grows again itu kan berarti tumbuh baru. Nah, makanya di sini new. Apalagi di sini ada penjelas has just been open, baru dibuka kan berarti baru. Jadi a new restaurant in Puncak Pas. So that is my explanation. Okay, now here is the assignment for you. Yeah, I want you to read the text. Yeah, and then after you read the text, you answer the question. Yeah, you determine what is the main idea of the text. Okay, so after you answer the question, you can write down your answer here. Yeah. Or you can send your answer to my number. Okay, thank you, happy working and have a nice